ଗୁରୁଚରଣ ଜାମୁଦା से बर्तमान ड्रीम 11 रे 3 कोटी टका पाई। ड्रीम 11 आजिकल ड्रीम 11 माने छोटरू बड़ लोग जानी ड्रीम 11 कौन 3 कोटी टका एक्चुअली कौन से 3 कोटी टका पाइबे समस्त कहते 3 कोटी टका तो आसबनी सब कटी कुटा की जीएसटी एन कटी कुटा की 2 कोटी 2 कोटी 2.5 कोटी प्लस आसो। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। तो केमी आज समस्ते आशा कर भल थे समस्ते मुझे भी भल अच्छी। तो आज वीडियो को समस्त को वेलकम। ड्रीम 11 आजिकल ड्रीम 11 माने छोटरू बड़ लोग जानी ड्रीम 11 कौन तो बहुत जन कहते ड्रीम 11 कौन ये से एमता कहते लॉस ये लॉस हो बर्बाद हो से किंतु से लाभ भी अच्छी लॉस भी अच्छी। ड्रीम 11 जड़े कोटिपति हो राताराति आमर जो मैंने लगे जदि भाग्य साथ न दब जीव बर्बाद हो। तो ड्रीम 11 जमी आमर बर्तमान ओडिशा रे भाई जड़े एना जीति जोटा आम ओडिशा रे बर्तमान जीति गुरुचरण भाई से से कौन भावला जीत बोली से एमता टीम सिलेक्शन कर तार शोई सका आसला बेलू माने अकाउंट देखला बेलू पैसा आसी जाइए। तो से कही हेनी ड्रीम 11 आजकल छोट पिला भी माने खेलुं ड्रीम 11 पैसा आशारे काले हो तो ड्रीम 11 लॉस भी अच्छी लाभ भी अच्छी माने निज अनुसार प्रेडिक्शन कर टीम चॉइस करके लगे पैसा। तो बर्तमान आमर ओडिशा रे भाई जने जो ड्रीम 11 रे विन होती गुरुचरण जामुदा जे आमर आदिवासी भाई जने तो तांकर ग्राम है जोड़ा ब्लॉक और ग्राम है रेभेन्सा कॉलोनी से बर्तमान ऑलरेडी 3 कोटी टंका मिल सारी अकाउंट रे आसी जाइए। आउ थार भी ऑलरेडी पलै आसी देखि पारते वीडियो मु पकई थार ऑलरेडी पाई सारे पाखे आसी सारी भाग्य ए ड्रीम 11 एक्चुअली जिते भल से प्रेडिक्शन आप सबू से रिस्क नहीं लगेब जदि भाग्यर लक थी से विन हम आ जब भाग्यर लक न से खाली हारी हारिया चलुव जो भाग्य लक फुटे से तार जित किंतु कार बड़ एमाउंट आसे कार छोट एमाउंट आसे किंतु लगे चलुव केत भाग्य बाजिज से विन हो। तो ऑलरेडी पेमेंट आसी सारी देखे जो स्क्रीनशॉट पकई पेमेंट ऑलरेडी आसी जाए 3 कोटी एभव ता भर 3 कोटी एक्चुअली पाइबनी से सब जीएसटी बीएसटी कटी कुटा की 2 कोटी प्लस पाइब 3 कोटी पाइबनी 2 कोटी प्लस पाइब। तो विन कर जो आदिवासी भाई तो ए रिक्स रही किंतु निज अनुसार टीम चॉइस करेंगे टीम चॉइस कला जदि भाग्य साथ दब ताले जीतबे कि 3 कोटी बोली कौन कार के 2 कोटी कार है 40,000 50,000 लक्षे एमती भी मिलूँ किंतु जार भल परफॉर्मेंस थी भल टीम चूज कर से भल एमाउंट पाइबा जो मैंने दौरान से कौन है से माने केते लोक केते कोटी कोटी टंका लगौंट ड्रीम 11 रे तो से कौन हाथ में आणिक दौरान कि से जो मैंने लगौंट पैसा आणिक झी जीतुची दौर झी है आप्सटा बन से कौन लाभ पाऊनी से बहुत लाभ पाऊँ ना जो खेल हो कोटी कोटी लोक लगौंट माने पैसा इनभेस्ट कर जी हारुची कटुची तो जी जीतुची से पूरा फायदा रोचे। तो गुरुचरण भाई से दिन मजुरिया से राति पाइले जो आमर खणी रे काम करे आमर खणी माने कसर खणी रे से काम करे आउ से बाइट भी न्यूज रे देखी जे जो पैसा से पाई जी पैसा पाई
ସେଥିରୁ କିଛି ସବୁ ଗରିବ ଲୋକ ମାନେ ଅଛି ଡୋନେଟ୍ କରିବ, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେ କହୁଛି। ଆଉ ସେଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଛି କିଛିଟା ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବ। ତ ନିଜ ବି ବହୁତ ହେଲା ଇଏ ଅଛି, ନିଜ ମାନେ ଲାଇଫଟାକୁ ବି ସେ ଦେଖିବ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ସେଥିରେ। ଆଉ ସେଇ ପଇସା ଯଦି ସେଇ ଭଲ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲା ସେ ତାହେଲେ ତ ସେ ପୁରା ଇଏ। ଆଉ ଯଦି ଖାଲି ଖାଇଲା ଇଏ କଲା ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତ ସେ ପଇସାଟା ନେଇକି ମୁଁ ଭାଇକୁ କହିବି, ସେ ପଇସାଟା ନେଇକି ଗୋଟେ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ କି କେଉଁ ଇଏରେ ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇଏ ହେବ, ନିଜ ଲାଇଫଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ଆଉ ଘର ଫର ଏମିତି କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଲଗ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଡୋନେଟ୍ କର, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସେ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜିତିବ ବୋଲି କ'ଣ ତାର ମାନେ ଥିଲା କି? ସେ ହେଲା 49 ଟଙ୍କା ଲଗେଇକି ତାର ହେଲା ଆସିଛି, ତାର ଟିମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଇକି ତାର ଇଏ କରିଛି। ତ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ତାର ମେସେଜ ଆସିଛି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ୱିନ୍ ହେଇଛି। 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବେ? ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା, 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ତ ଆସିବନି। ସବୁ କଟି କୁଟାକି ଜିଏସ୍ଟି ଏମିତି କଟି କୁଟାକି 2 କୋଟି 2 କୋଟି 2.5 କୋଟି ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ହେଲା ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା Dream11 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରୁଛି କରିକି ତାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ହେଲା ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ନୁହଁ, ନିଜ ରିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ନିଜେ ସିଲେକ୍ଟ କର ଟିମ୍। ଏଥିରେ ବି ଲସ୍ ହେବାର ଅଛି। ବହୁତ ଜଣ ହେଲା କୁହନ୍ତି ଯେ ଯାହା ତ ହେଇଛି ଆମର ଫେରି ଆସୁ, ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ସେଇ ପଇସାଟା ଫେରି ଆସୁ, କିନ୍ତୁ କହିହେବନି କେତେବେଳେ ପୁରା ଯିବ, ଏକାଥରେ ମୂଳେଇକି ଯିବ, ନହେଲେ ଆସିବାର ଥିବ ଯଦି ଆସିବ। ତ ଭାଗ୍ୟ, ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ହେଲା ଥିବ ଜିତିବାର, ସେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଁ ଜିତିବ। ଗୁରୁଚରଣ ଭାଇ ତାଙ୍କର ହେଲା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ହେଲା ଜିତିବାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମର 49 ଟଙ୍କା ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାର ରାତିରେ ହେଲା ଖେଳ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ସେ ଜିତିଲା, ୱିନ୍ ଗଲା। ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ତାର ହେଲା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆସିଯାଇଛି। ଥାର୍ ଗୋଟେ ଥାର୍ ତ ଏବେ ହେଲା ଅଲରେଡ଼ି ତା ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ Dream11 ଯେଉଁମାନେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ରିକ୍ସ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷରେ ରିକ୍ସ ଅଛି। ପଇସା ଲଗାଅ, ରିକ୍ସ ବୋଲି 49 ଟଙ୍କା, ସେଇ 49 ଟଙ୍କା ବି ଲଗେଇ ହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଣ। କେତେବେଳେ ଜିତିବ କହିହେବନି। ଗୁରୁଚରଣ ଜାମୁଦା Dream11ରେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜିଏସ୍ଟି 30%ରୁ ଏଭବ୍ କଟିବ। ଆମର ଜିଏସ୍ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କଟିବ। ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ପାଇଲା କେଉଁଝରରୁ ଗୁରୁ ଜାମୁଦା, ଗଲା ବର୍ଷ ମାନେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଇ ଜଣେ ପାଇଥିଲେ। ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୱିନ୍ ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ଚାଲୁଛି। ତା ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି 2 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ବି ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଗଲା ବର୍ଷ ପାଇଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଭାଇ ଜଣେ, ଏ ବର୍ଷ ଆମର କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଭାଇ ପାଇଲେ। ତ Dream11 ଲଗାନ୍ତୁ, ସବୁ ନିଜ ରିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ଟିମ୍ ଚଏସ୍ କର, ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ନେଇକି ହେଲା କର, କିନ୍ତୁ ରିକ୍ସ ରହୁଛି। Dream11 ଯେଉଁ ହେଲା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆପ୍ଟା, ସେଥିରେ ହେଲା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଲସ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଲାଭ ହେଉଛି। ତ ସେ ଆପ୍ଟା ରିକ୍ସଫୁଲ୍ ବି ରହୁଛି, କ୍ଷତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅନୁସାରେ ଲସ୍ କରି ଚାଲିଲେ ଲାଭ କେତେବେଳେ ବାଜିବ ସେଟା କହିବେନି, ଏଟା ହେଲା ଭାଗ୍ୟ। ରହିଲି, ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାବା। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।